راجہ صاحب تشریف رکھیں. راجہ صاحب تشریف رکھیں. نو راجہ صاحب نو, لیٹ می اسپیک. اس کے بعد لیٹ می اسپیک. ایک منٹ, آپ لوگ تشریف رکھیں, آپ لوگ تشریف رکھیں. دس از ناٹ دا وے. میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی. راجہ صاحب تشریف رکھیں. آپ, میں آپ کو بات کرنے دوں گا موقع. لیٹ می فنش. میں آپ کو موقع دوں گا. یہ غلط, یہ حرکت نہیں چلے گی یہاں پہ. یہ حرکت بالکل نہیں چلے گی. یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں. تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے, پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے. Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait letter. آپ خاموش رہیں. میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے. خاموش رہیں. And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadaj, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Elahi, MPA PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA PP 41 PML. Sajid Ahmad Khan, PP 67 PMLN. Ihsanullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA PP W 361 PML. Khatija Umar, MPA PPW 362 PML. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں. راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں گے. جی راجہ صاحب آپ پلیز. شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز. راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر, جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں. یار لائٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. یار آپ آگے سے. جناب اسپیکر, ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے دا پارٹی چیف. پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں. پارٹی چیف آپ پڑھیں سر. دا پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A(1) کا B, votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر. جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا, جو میں نے بات کرنی ہے. 17. جی راجہ صاحب. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ
انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے. اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اس میں میرا اس میں پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے, ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. یہ میرا کیسے سر ان کو اختیار نہیں اس کے مطابق اختیار ہے. اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اوکے ہے, لیٹر بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا, ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں, میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے, نمبر 1 نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. آپ کو میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھیں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی, آپ نے پڑھا اس میں؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. وہ لوگ ہمارے ریفرنس یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں, میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے, اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا, میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. ہی از دی پارٹی سر وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہیں نہیں مجاز ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارٹی چیف ان سے بات ہوئی ہے. پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات, فار دی ڈیٹیل ریزن ٹو فالو ان ٹرمز آف آرڈر آف آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹڈ 17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of Chaudhry Parvez Ilahi. آپ کر نہیں سکتے. میں کر سکتا ہوں. میں آپ نہیں کر سکتے. if you want to challenge, آپ بے شک جا کے چیلنج کریں گے, لیکن آپ کر نہیں سکتے. As the Constitution Minister Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. آپ سارا غلط پڑھ رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں. بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ. چنانکہ میں نے اپنا آرڈر سنا دیا ہے. چنانکہ یہ اجلاس عدالتی احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تھا اور آج اس کے اجلاس کی کارروائی کے مکمل ہوئی, لہٰذا اب یہ اجلاس پر روک کیا جاتا ہے. حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر پنجاب منتخب ہو گئے. حمزہ شہباز ایک بار پھر اکثریت ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا. دوست محمد مزاری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس مسترد کیے جاتے ہیں اور یوں رن آف الیکشنز میں اکثریتی ایم پی ایس کے ووٹ لے کر حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. حمزہ شہباز کے حق میں پاکستان مسلم لیگ نواز, راہیت پارٹی, آزاد امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کل ملا کے 179 ایم پی ایس نے حمزہ شہباز کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا, جبکہ چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین پنجاب اسمبلی نے ووٹ دیے. دوست محمد مزاری کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا, جس کے بعد اکثریتی ایم پی ایس کے ووٹ اور رائے کی روشنی میں حمزہ شہباز ایک بار پھر
वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से इस वक्त पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की जा रही है, जबकि दोस्त मोहम्मद मजारी के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान राजा बशारत ने अपने इख्तिलाफी नोट और इख्तिलाफी इजहार ख्याल के दौरान किया। राजा बशारत की जानिब से दोस्त मोहम्मद मजारी के इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान भी किया गया, जबकि हमजा शहबाज अक्सरियती MPs के वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर मुंतखब हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट मिले, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट्स को दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। नताइज का ऐलान करते हुए दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन के खत के मुंदरजात ऐवान में पढ़कर सुनाए गए, जिनके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान पंजाब असम्बली को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज के हक में वोट डालने की हिदायत की गई थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट डाले गए और पार्टी हेड की वाज़ेह हिदायत की खिलाफ वर्जी की वजह से दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट्स को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। हमजा शहबाज को मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की जानिब से इस वक्त ऐवान में मुबारकबाद भी दी जा रही है। अरकान पंजाब असम्बली इस वक्त हमजा शहबाज के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जबकि हमजा शहबाज अभी पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद हैं और हमजा शहबाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राह हक पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोस्त मोहम्मद मजारी के इस फैसले को, इस रूलिंग को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। हमजा शहबाज एक बार फिर अक्सरियती MPs के वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातों के अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से इस वक्त हमजा शहबाज को मुबारकबाद भी दी जा रही है। जी नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी का जादू काम दिखा गया। चौधरी शुजात के लेटर पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए हैं। यूं हमजा शहबाज 179 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही का अपना वोट भी काउंट नहीं हो सका। अपने आप को जो उन्होंने वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर दिया, 176 वोट जो है वो पड़े हैं परवेज इलाही साहब को डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के बाद। और बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की राजा बशारत के साथ, लेकिन उस पर दोस्त मोहम्मद मजारी ने यही कहा कि चूंकि मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन ने लेटर लिख के उन्हें आगाह कर दिया है कि काफ लीग के अरकान जो है उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो हमजा शहबाज को वोट दें, इसलिए उनका वोट काउंट ना किया जाए। और डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद कर दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरानकुन ये बात है कि परवेज इलाही का बतौर CM अपने आप को दिया गया वोट भी, बतौर कैंडिडेट CM अपने आप को दिया गया वोट भी मुस्तरद हो गया। कुछ आप क्रेडिट तो देना, आप क्रेडिट दें। जब आपने वोट लिया था यहाँ से, जी तो हमने शुरू यहाँ से किया था कि दोस्त मोहम्मद लगता नहीं कि इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट हुए, ये वहीं पे नून लीग के साथ वफादारी करके खड़े हुए हैं और उन्होंने वोट रिजेक्ट कर दिए। आप बोले मुजम्मिल, बोले। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी स्पीकर को CM का कैंडिडेट बनाना। उन्होंने जो कंडक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट थी वो दोस्त मजारी को दे दी। अगर आज परवेज इलाही की जगह कोई और CM का कैंडिडेट होता और परवेज इलाही साहब पहले काफ लीग से होता और परवेज इलाही स्पीकर के कुर्सी पर मौजूद होते तो ये वोट कैंसिल ना होते। दूसरी सूरत में ये था कि अगर परवेज इलाही साहब ने इस दौरान स्पीकर से रिजाइन करके स्पीकर का इलेक्शन करा के वो नया स्पीकर PTI ले आई होती, जो वोट जाता थे, तो फिर भी आज ये सूरत हाल ना होती। स्पीकर को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर उन्होंने डिप्टी स्पीकर को इतनी बड़ी वो स्पेस दे दी, जो कि जिसकी वजह से आज मैं समझता हूं। अच्छा, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? मेहर, मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? आसिफ अली ज़रदारी या दोस्त मोहम्मद मजारी? मैं तो दोस्त मोहम्मद मजारी। मेरा मतलब है कि मेरा पावर हिटिंग करके इन दी एंड आके ज़रदारी साहब ने अलग सेंचुरी की है। विनिंग शॉट तो जिसने लगाई वही मैन ऑफ द मैच है। इनको जो शक का फायदा इमरान खान साहब देना चाह रहे थे वो बड़ा मिसप्लेस था। यानी कि वो तो आप देखें, जिस तरह OT बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इन्होंने
आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून से वफादारी निभाई है। आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अब ये चैलेंज होगा उसी साइकिल में हम जाएंगे जो हम अभी बात कर रहे थे अदालतों के अंदर, और जिस तरह अगर फैसला पावर्स दैट बी अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो ये एक इंडेफिनेट ले तो लाल का शिकार होगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज जो राजा बिशारत खड़े होकर कह रहे थे, ना सिर्फ उनके, एक तो वो कानून को भी समझते हैं, दूसरा मंजर सियासतदान है, बाकी सब तमाम तर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफिका उम्मीदवार के ऊपर फैसला कर लिया है, तो ये लास्ट मिनट एक खत मंजर आम पर लाके आप खुद को दिया गया वोट काउंट नहीं हुआ। ना 3 में ना रहे ना 13 मेहर और समझ, मेरी जो एक दो अभी बात हो रही थी जब इन्होंने वोट रिजेक्ट किए, तो उन हजरात का, माहिरीन कानून का एक थोड़ा सा कह रहे सूली तौर पे तो पार्लिमानी पार्टी का हो सकता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हुई है जो वो साइड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो चूंकि डिफेक्टर्स वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, क्योंकि पे जो डिफेक्टर्स के वकला ने एक प्ली ली थी और उन्होंने कहा था कि जी, जैसे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से भी मेरी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि जब वकला ने ये प्ली ली कि जी पार्लिमानी उसकी पार्टी का कोई मीटिंग ही नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उनका इस्तेहकाक है, और उन्होंने वो अपहोल्ड किया ECP का जो डिसीजन। तो इसका मतलब ये है कि अब जो डिसीजन जाएगा, जो भी केस तो जाएगा, जैसे मेहर भी और हम सब कह रहे हैं, राजा बिशारत ने तो चीखते चिल्लाते हुए कहा है प्रोटेस्ट के अंदर के चैलेंज करेंगे। जब चैलेंज में जाएगा तो फिर पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स, उसमें फिर वो तौजीहात ढूंढेंगे कि अगर इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन एहतजाजी तहरीक सामने है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और ये बहुत सख्त एहतजाजी यानी अब अदालत के लिए भी कैच 22 सिचुएशन बन रही है मारिया। देखिए जी, अदालत के लिए भी कैच 22 सिचुएशन बन रही है, बट हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये मुझे तो लग रहा है हम पॉलिटिकल सर्कस में कोई जो है वो चल रहे हैं। हर कुछ देर के बाद यही जिसका भी वोट आ जाए मैं ना मानूं की जो है वो रट लगी रहती है, एंड देन आज टेक्निकली परवेज वाला जी जाते फिर भी सर्कस चलता है। सर्कस चलता रहता है, बट टेक्निकली वही जो बात हम कह रहे थे, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए था। एंड वही जो बात बार बार एट द एंड ऑफ द डे आता है, जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा, ये जब तक ये मामला हल नहीं होंगे हम कहाँ जाएंगे। तो सिर्फ अपनी अपनी जो है वो मैंडेट्स का इस वक्त जो है वो ख्याल रखें। एक और लीगल पॉइंट, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि एक जरदारी सब पे भारी। बात सही है, बात सही है, बिलावल की पे बात सही है, उनके वाले नवाज शरीफ सब पे भारी। मगर देखिए ये दुख है कि जरदारी साहब की सियासत बिलावल के ऊपर भी हावी रही। बिलावल को री इमेजिन और री इन्वेंट करना था पीपल्स पार्टी को, बट दैट्स अनदर टॉपिक। द पॉइंट इज कि डेप्यूटी स्पीकर को अगर ये खत मौसूल हो जाए और पार्टी मेंबरान को ना मिला हो, इसकी लीगल पोजीशन क्या है फिर? ये डेप्यूटी स्पीकर की अमानत तो नहीं है कि आप लास्ट मिनट उसको लहरा के कोर्ट करके आप वोट्स रिजेक्ट कर दें। और अगर टाइमली मैनर पे नहीं मिला, और अरकान पंजाब असेंबली काफ लीग के जो हैं उन्होंने ये कशमकश होते हुए पिछले 4 घंटे से तो ये बहसे गुफ्तगू है, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपना वोट डाला है नोइंग के इसके ऊपर सवालिया निशान है, दैट मींस दे वर नॉट कन्वेड एंड दे थॉट कि हम लीगली सेफ हैं, हम लीगली सेफ हैं ये वोट डालते हुए। तो ये सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी कानूनी राय लेते हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा कि अब अदालत जो है वो किस पैमाने पे इस केस को लेके, चूंकि अदालत के अंदर तो ये जाना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 63A पे रेफरेंस पे जो दिया गया था फैसला, ये जो राय दी गई थी, वो उस पैमाने से परखेगी या फिर जो 63A आईन है उसके पैमाने में इसको रख के जांचा जाएगा? देखें, ये आज जो फार्सिकल एक्सरसाइज हुई है पंजाब असेंबली में, मैं समझता हूँ इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था आर्टिकल 63A पे। उस वक्त ये वार्निंग कोर्ट में आर्ग्यू किया गया था कि ये पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप कायम कर देगा इस किस्म का, अगर आपने इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63A की ली कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट ही नहीं किया जा सकता। अब एक इसमें अब लीगल पोजीशन, इलीगल इशू जो उठाया जाएगा, और वहाँ PTI के जो लीडर्स थे उन्होंने उठाया भी है कि इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का कुछ फैसला था, PMLQ के जो ये लीडर्स है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का ये जो फैसला होता है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का होना चाहिए, ना कि पार्टी हेड का। मगर उसमें मसला ये आएगा कि माजी में जो PTI के अराकीन जो डिफेक्टर्स थे
वो जो डिस्क्वालीफाई हुए थे उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के सामने यही प्ली ली कि पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ, जो एमपीएज हैं उनका कोई इजलास नहीं हुआ, इसलिए कोई परवेज इलाही के हक, इसलिए हम बाउंड नहीं थे परवेज इलाही को वोट डालना। मगर वो 21 तारीख का लेटर मौजूद है बैरिस्टर साहब, 21 तारीख का यानी कल की तारीख का एक लेटर ये मौजूद बात है। करें तहरीक इंसाफ ने जो आर्गुमेंट लिया जो सुप्रीम कोर्ट में, जो defectors उनके वाले मुनर्रिफ अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया, Defectors उनका यही प्ली था कि पार्लियामानी पार्टी का कोई इजलास हमें सही। कोई यहाँ तो हुआ है इजलास। यहाँ हुआ है। नहीं, वो अभी वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन लिया। सुप्रीम जी, कोर्ट बैरिस्टर साहब। ने